डे 6 रे कि आम पहुँची जाते कटिकी ना तारातारिणी मंदिर। तो पूरा पूरी बोर्डटा देखईदेनी जे एठारू पुणी आम मानक 2 किलोमीटर जीवाई पड़ो। सेठी सीढ़ी भी अच्छी प्लस रास्ता भी अच्छी जीवाई जी जो पट देकी जापे। तो आमर हाल जहाँकि बेहाल मु तो देखुवे सकाळ सकाळ तो मु पूरा पूरी हाल रु बेहाल। तो आमर से जोर किस कले ना आमर कौन सेटा आ पदर माने पादरे कि कष्ट देले नाही। तो आमर बस रे कि सीधा पहुँची गला ये बसटा ये बस रे कि सीधा टिकट काटी पहुँची गले कटिकी ना पूरा पूरी मंदिर पाक आसिक ये चप्पलटा रखीदे कि मंदिर भितर को ढुकी गला परे देखिले कहीं नाही मालो समस्ते ये कुआड़े गले। तापर आग को गला पर देखागला नाई मो अच्छे समस्ते एठी दुकान सब सजा जाउची से केते खेलाना बसची। तो जेहेतु आम सकाळ सकाळ आसथिले तो से दुकान सब बसुची। तो चलो आगको जीवा ताहले। आ गोटे कथा कहवाई भूलीगली जे आपण मैंने समस्ते केमतिका अछंती टिके जनइबे ठीक अच्छे। मु तो बिंदास अच्छी से बुलाबुली करुँची। ये जो आमर मांकड़ छुआ देखुं कांकड़ होगी मौसा पाखे कि जड़िकी रही छाड़ से मोर आमर मांकड़ छुआ को देखानी एठी मांकड़ छुआ मैंने अच्छा ना देखा। चलो ताहले जीवा मांकड़ छुआ मान पाखक एते सुंदर एते भल प्लेस आउ ए जगह को बुलिकी न देखले हुए आउ तम मान को न देखले हुए। तो किए किए एठिकी आसछु टिके कमेंट रे कि निहाती पर जनइबे। आ वीडियो गुला जदि भल लागुथिबो ताले निहाती पर मते सब्सक्राइब करिवे आ लाइक करने को तो भूलु नथिबे। तो चलो ताहले रुह मो सहित जीवा कौन मंदिर दर्शन करने जगह गुला दर्शन करने। तो चलो ताहले माड़ी चली जीवा। तो पूरा पूरी सकाळर सूर्य एते सुंदर एते बढ़िया लगुच कहवा गले न सरे। तो आम जेहेतु सकाळ सकाळ आसी जाइथिले ये जो सीढ़ी रास्ताटा देखापी जाऊँ आम तो माने कौन पादरे कि आसचेनी से कौन ना सीढ़ी रास्ता देखापी टे चली आसिले जे पादरे जो मैंने आसुचंती से माने एक्चुअली केमितिका आसुचंती देखापी। तो देखी सारिकी तापर ये मंदिर दर्शन है फोटो शूट टिके है। तापर मु कहली नाई मोर जो अच्छी तो से माननकु न देखले कि हुए तो टिके से तुम मान टिके जगह गुला बुली टिके वीडियो गुला करी आनी। तो वीडियो गुला करी आनचु निहाती पर प्लीज मत टिके सब्सक्राइब करने ठीक अच्छे ना। जो मैंने सब्सक्राइब करन तो से मैंने निहाती पर सब्सक्राइब करने। चलो एपट को जीवा कौन अच्छी टिके देखीदबा आ पटरे कौन सब आसुचंती जाउचंती एमतिका टाइप कर। एते बड़ एते प्लेस जाकि केटी कौन फोटो उठेबा जानी हो नहीं। तो मु खाली कैमेरा खाली एपट को सेपट कर जाउची जे जहाँ आसुची आसु आ देखिले हला आमर हीरो जो चलुचंती चाली छाड़ मो तांको छाड़ चाली को छाड़ ये जो इतनी सुंदर सकाळ को देखो टिके मो ये तो पूरा पूरी घर उड़का छोट छोट देखा जाउची इलो मालो। तापर सेठी तो घर टोर देखिकी सुंदर प्लेस देखिकी चली आसिले कौठिकी नाटा होउची आमर होउची। तापर आमर चली आसते गोटे मंदिर जहाँकि मु तो ना तो भूली जाइए। तो निहाती पर कमेंट करके जनइबे बुझिले ना। तो ये जगह को किए किए आसछ टिके कमेंट करके जनइबे जे किए कौटी देखीच। तो ये देख आमर मांकड़ छुआ कांकड़ तांको बापा पाखु फाइनाली आसची आउ ता बाबा पाखरे फाइनाली हेलो हाई करुची हाई बोली कहूची। तो चलो भितर को ये माड़ी चली जीवा ताहले। आ जेहेतु मो तुम मान को कहीदेची प्रथम क्षमा मागी नहीं जे आमर एटी भितर माने भितर जो कौन अच्छी ठाकुर मूर्ति रे कि माने मूर्ति रे फोटो उठेबा मना। तो भितर माने मंदिर भितर को फोटो उठेबा मना। तो से आम कौन करथिले ना फोटो मु तुम मान को देखे पारना कि वीडियो आ करना। तो एमतीका खाली मंदिर खाली बुले नहीं। तो तापर एठी छाड़िकी आम चल जाइथिले कौटी कि ना आमर
ଚିଲିକାରେ କି ଦେଖୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ଆମର ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ରେ କି ଆସିକି ପୁରା ବସିଯାଇଛି ଆଉ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିକି ନିହାତି ପୁରା ଦେଖିବି। ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ଚିଲିକାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ମା କାଳିଜାଇ ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ମାନେ ଝିଅ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଥିଲା ତ ସିଏ ଏଇ ନଦୀ ଦେଇକି ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇ ନଦୀରେ କି ତାଙ୍କ ନୌକା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେତେ ଦିନରୁ ଏଠି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହାକି କାଳିଜାଇ ନାମରେ କି ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇସବୁ ମୁଁ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲି ଏତେ ଆଗ୍ରହ, ଏତେ ମନ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେ ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖିବି। ଛୋଟିଆ ଟାପୁଟିଏ ଏଠି ମାନେ ଛୋଟ, ଯିବା ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା, ପୁରାପୁରି 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଏଇ ଛୋଟ ଟାପୁକୁ ଯିବା ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା ତ ଆମର ପୁରାପୁରି ବସି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମର କ'ଣ ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗଲେ ତ ଏମିତିକା ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବି ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା। କେଉଁ ଛୋଟିଆ ଟାପୁଟାକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଏଇଠି କିଏ ଆସିଛ ନିହାତି ପୁରା ମୋତେ ମାନେ କାହିଁକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କି ଜଣାଉନ, କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣାଇଲେ ଭଲ ହେବ ନା। ତ ନିହାତି ପୁରା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ଟାପୁରେ କି କେତେ ବଗୁ, ମାଗୁ ମା ଏତେ ବଗୁ ଏତେ। ତ ଦେଖିକି ସେଇ ଧଳା ଧଳା ଦେଖିକି ପୁଣି କଚରା ଫଚରା ଭାବୁନଥିବେ, ପାଖକୁ ଗଲେ ନିହାତି ପୁରା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଚାଲ ତାହେଲେ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଉ ପାଣି ହିଁ ପାଣି ଦେଖୁଥିବେ, ଛୋଟିଆ ଟାପୁଟିଏ କହିବା, ଚାରି ପାଖ ପୁରାପୁରି କହିବାକୁ ଗଲେ ନଦୀ। ଆଉ କ'ଣ ମଝିରେ କି ଆମର ସେ ଛୋଟିଆ ଟାପୁଟିଏ, ଏଇ ଛୋଟିଆ ଟାପୁରେ କି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତ ଆଜି ଆସିଛି ଯେହେତୁ ତ ଭାବିଲି ଯେ ତମମାନଙ୍କ ତା ବେଲେ ଦେଖା। ମୋର ଗଳା ପୁରାପୁରି ଖରାପ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଏସ୍ଟା ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ କହିପାରୁନି। ତ ଚାଲ ତାହେଲେ ଏତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପୁରାପୁରି ଧଳା ଆଉ କଳାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରାପୁରି ଗଛ ତଟ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନ ସରେ। ଚାଲ ତାର ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ କୋଉ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର କ'ଣ ନା କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଲୋ ଭଉଲୋ, ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ନା 1 ଘଣ୍ଟା ପୁରାପୁରି ଲାଗିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। 1 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍, 1 ଘଣ୍ଟା ତ ଲାଗିଯିବ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ହିଁ ବହୁତ କାହାଣୀ ୟାଙ୍କର। ଏଇ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ କାହାଣୀ, ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ମାନିଲେ ତ ଭଲ, ଯିଏ ନ ମାନିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ତ ମାନୁ। ତ ଏଇ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ହାଲ ତ ବେହାଲ ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ବୁଲାବୁଲି କରି ମୋର ମୋର ଫେସ୍ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ମୋର ଯେଉଁ ହାଲ ପୁରାପୁରି ମାନେ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ନା, ତ ବେଶୀ ମୋତେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ନା କ'ଣ, ହଉ ହେଲା ଆଉ। ତ ଆମର ତାପରେ ଦେଖିଲେ